Kapalit. Yan to. Hi guys, for today's video, Malamon na lahat kami guys. Oh, sait. Kurot mo din dahil. Ikaw ulat. Kulo. Oh. Ang ingat ah. Hello guys. Nato kami tipalit. Kay may kami himuon for today's vlog. Kapasok. Agtang iringat. Punta kami doon guys. Bibili kami ng kakailanganin malamang. Ano pa ba? Ano pa ba? Palit na. Iya deh. Ice coffee. Kapalit. Yan to. Palita kami kuan. Ice cream. Nestle cream. Manabela. Corn Gulo. kernels, coffee stick, tas gulaman na clear. Green nala. Green. Tapos coffee stick. Oh, ibablog ka na. Kanang pira? Tira. Tulo G's. Ano? Wala ka na juice na lang. Marasay ba sa'yo? B. Coffee jelly ka? Oh. Oh. Sait. Ano na guys? Flowy. 48. Ano? Gulaman. Gulaman na clear. Green. Muna lang ipagsabay siratan. Ayoko. Dali. Pangit. So guys, maghanap kami ng gulaman. Perfect yarn. Green. Pink. Ba yan? Hingalo na agtang. Guys, ang kantali ko luag tao naghihingalo na. Clear. Nagulaman. Mag-manifest ka na mayaw na. Puta mayaon. Muse ka nara. Ano kilo? Waray ito, clear la. Green. Kaya yan sang green? Kaya nga ni mami, green na rin, waray. Sige, green na rin. Wala.